गोपाल कृष्ण भगवान की जय। देव तुल्य वसंतराव जी लाइक की जय। रामराव महाराज की जय। हे जय सेवालाल बोलो जय सेवालाल रे। 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 समाजेर कुलदैवत कारली दे महाराज बोल संत सेवादास माऊली आवा इखोळा खोळा नगारा घुराय करताळी समाज આપણે મોકો મળગો બાપુ हमारो महाराज केला को आवा सेवादास महाराज हाँ सरसी खोळार में ढोल चरातो तो वो खोळार में सका बेगा लेताणी भजन गायो 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 महाराज અને ધુળેર સિરા ભળા થાણી हाँ वो जगदम्बिन भोग लगायो लगायो रे बापू करथाणी आवा आज ई समाज हाँ जत देखे वता आंगचरे महाराज भाविक समाज આપણો जे गामेर में समाज આપણો चलोगो आवा वत हाँ नगारा वाजे सिवाय रेवाड़ो छे नी आज सेवादास माऊली जयंती हाँ मनारे छे वाह 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 मुंबईर में खूब जोरे उत्सव मनाए हाँ अकोलार में गोरमाटीचा वसुधा मनाए हाँ ये मूर्तिजापुरेर में हाँ ये भले दूर दूर छे आवा पण आज मंदूर एकोबा छे एक जागा जाओ छे महाराज सारी ये समाजेरो हाँ एकता दकाळ दिने वाह वाह एकी दकाळ दिने हाँ वाह की समाज काही छे शाबाश कोणी काही हाँ वाह करताणी वाह 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 आज आपण जेर नामे रहते हाँ कार्यक्रम करे छा हाँ वाह कोण बोलायर छे भला बापू भला भला आज रे सेवाला आज रे बाबा गोरे वागले ए मने मने वाजुरस दुरदार गावडी गेराच्या दुरस सेवाला रे बाबाला शिराला रे केवोना समोरे मसाला आदोरे सेवालाल आदोरे बाबालाल गोरतारी वाट देखत मने रे मने मा दुरदार गावडी घराच्या दुरच हा कोणी काही कसं तो आणून लागत बापू आज गोरमाडी घर गावडी कच्च शनी मार्ग 4-5 गावडीतून भारत घर छ हाव काही बाकी गोरमाडी घर छे नी कुचित काची ते घरच गावडी छ अच्छा 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 3755 गावडी धनसराय वाळो सेवालाल महाराजेर समाज हाँ आज
आज बगर फुटात सुद्धा छे वंदूर घर मुड्याक बरोबर છે ની महाराज काही गावडी रकाडे वाले जरे 100 रुपये हप्ता मागरे गावडीची राय हा. आणि काही फायदो गावडी रकाडे हुई बात खर्च आ मारमन मारला मग कुकर रकाड तुझी आणि सेवादास महाराज केताळी छलगो हा बा रुपया तेरे चला वग जाए रुपया कटोरो पाणी वग जाए बघ जाय बकरे कलबार पुळी पालकी में जाए गावडी सोनेर सिंह में जाए वेगे करताळी गावडी कोण रकाड रे बरोबर છે ની आज एक गावडी लेन घेतो 20,000 25,000 देऊ लागत बरोबर करत तू मार गावडी 8,000 मागरो तो कोणी ना तार गावडी ववडी कत छरी तार गावडी पाळला बसाकडे 8,000 च भरायली बड़ी फट गावडी दे पा हा. हा करेल हा रे देवाला रे बाबा गोरे दारवाड देखत ए मने मधुरत ए दुरदारी गावडी गेराच्या दुरत देवाला रे बाबाला शिराला रे एक गोणाचा मोजे मसाल ए भाई बाबारी पाला ए वादा जो वगर तार बाला गोपाल चाल बाबू चाल एक वाघ भर धेरी बेला हिराला जोरे देवालो या जोरे बाबालो बोरदार वाट देखत मले मधुरत हे दुरदारी गावडी गेराच्या दुरत देवाला रे बाबाला हिराला रे एक बोनाचा मोजे मसाल सेवालाल हा बा तार पाल खाली पड़ी छे પડી છે બાપુ तार बाल गोपाल वाडदो रे छे આવા તું ક્યાં સમાજ છે તારો તું સાત જણું લાગે છે રે મારું બાપ करताणी कोण हकार रे छा આવા અને તાર સારા ગુરા તાર ગાવડી લવારા જયાજી તારો બજારા બોલ ભૈયા બોલ તારે નામે રો વગાવા નગારા રે આ જોડે દેવાલો દેવાલા યા જોડે બાવાલો ગોર તાર વાટ દેખત એ મને મધુરત એ જોડે તારી ગાવડી ઘેરા જુરત દેવાલા રે બાવાલા शिराला रे एक गोणाचा मोजे मसाल सेवादार हा तार सार गावडी लवारा धुरे रे बापू तार બંજારા સમાજ ધુરો છે તો નાનો લાગે છે રે આનું લાગે છે હા બા. પણ આવું કરે ને કેગો કરા આવડો છે આવच ના जनावर याडी बाबो से मळ जाए जना जरूर बरोबर आ जाते तू फिकर मत कर हाँ. के गो चनी माई जना बानो चढ़ाई रे बना हथियार रेती लड़ाई વાહ आवच આવડો છે संत के धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परग्यो सारी હા धीरज रकाडा मनी माई कबीर फळ मिठो च आयवाळो तर आवच 14 पिढी करार केताळी गो છે हा बा 14 पिढी हे नंतर जरूर सेवादास माऊली आवडो છે हा तब हाकारू करो 10 साले रांगे हे बंजारा समाज सेवालाल महाराज जयंती केली मालम कोणी हेती ती कोणी कोणी गामोगाम मंदिर कोणी हेते ते हा जना ती गोर शिकवाडी आई हा जनाकन ती 10 साले नंतर हा ये सेवादास महाराज गामोगाम मंदिर बंधागे बरोबर છે जयंती मनाय लागे हा समाज बजाळे मनाय लागो बरोबर છે महाराज कोणी काही आपकडे लागून गोरमाटी हा आपकडे लागो जना हा बा करताणी कानी सेवादास माऊली बंजारा समाज देव छ कुळ देव छ हा बा संत छ हा करताणी આપણો અંત હેવાળો જ એકદમ अंत तो शेरज हेवाळो छ આવો કઈ संतेर अंत होतो आपलो काही ठिकाणो छ હા બા કોઈ રેત કઈ જગેર में કોઈ કોની तो રે जन्मे મારા आए छ મને एकदम जाणू लागे छ સેન જાણો લાગે છે બાપુ संतरो या मंतरो या હા मनक्यारो કોઈ रो કોઈ રો સેન જાણો લાગે છે નીકળો દંડુબ છે હા આય વાળો માટી જાવ છે દંડુબ ગો છે રાત એજી સવાર જ નીકળે વાળો તો આનો જાણો ચાલુ રહેશે મારા जरूर હા વાહ 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 सेवा भाया गोरु रो देव रे ओरे भरोसे बसाल तेरी नाव હા હા सेवा भाया गोरु रो देव
रे डगमग नाव बोल बोल तारे बिनावून बाया गुण लगाव तारो दारो सावरे ओरे भरोसे बसालचे नाव सेवा भाया गुरु देव रे ओरे भरोसे बसालचे नाव हमारो वाली एविया चल तुझ हमारो करतान तुझ रखवाली बोल 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 तारे नामे की गण घासता रे ओरे भरोसे बसाल मेरी नावे सेवा भाया गुरु देव रे ओरे भरोसे बसाल मेरी नावे तारे भरोसे बरगारी हमारी बोल बोल खाना गुण लगा प्रभु बर देती अरे ऊपर से रोज भावे ओरे भरोसे बसाल देती सेवा भाया गुरु देव रे ओरे भरोसे बसाल देती तारे बिना भाया गुण घाटो आओ कोई जेनी आग पास के न बोलाव एविया तारे नामे राजा धारे सेवा भरोसे बसाल मारे सेवा भाया गुरु देव रे ओरे भरोसे बसाल देती हे संत सेवालाल महाराज हा ई संत सेवादास महाराज गोरवाडी बंजारा समाजेर देव છે હા વા અને ઓર ભરોસે શેર નામ સાલરી છે ચાલે જ વાળી છે નાંગે બી ચાલે વાળી છે પરંતુ આપણો ભાવ રહી છે महाराज હા सेवालाल ने प्रार्थना करा હા कि हमारे गोरबाटी पर तारी नगराणी रे देश महाराज વાહ तारी आशीर्वाद रे देश આનું શેર એકતા એક જાગ ભણી રખાડીશ બાપુ રખાડ છે ની હા વા આશીર્વાદ છે હા વા કોરોનામય હા वा કોરોનામય ગોરમાટી જતા જતા થાળી વજાય હા वा વસ સેવાદાસ महाराज હજર હા वा मोदी सुद्धा थाळी वजाय लगा दिनो હા वा तर थाळी वाह कई गोरमाटी बचगे बच गए बापू कई ये कोणी राधा 90% बच गए 10% चल गए ये बिचार राधा रे थी आज सेवालाल राधा रे थी मोती वाले राधा रे थी करण હા वा અને સેवा भाया के गोरे आलू करतानी पर घरे गोरे गुलाब दानी आवाज मागो गारे कनाई दे ओठो सेवा भाया के गोरे आलू करतानी आवाज मागे गारे कनाई दे ओठो करतानी आवाज मागे गारे कनाई दे ओठो करतानी हा चालू विषय पर हा म्हणून हे बहुमान हा संजय चव्हाण गलखेडी येंदूर सामुती 50 रुपया पंजाब भाऊ जाधव येंदूर सामुत 50 रुपया संजय जाधव जनुना येंदूर सामुत 20 रुपया अशोक पवार येंदूर सामुत 50 रुपया पीपी राठोड साहेब येंदूर सामुत 50 रुपया कृष्णा राठोड साहेब येंदूर सामुत 50 रुपया संजय चव्हाण शिक्षक येंदूर सामुत सुद्धा 50 रुपया आणि करुणाबाई राठोड येंदूर सामुती 50 रुपया देणगी मिळाली धन्यवाद तर थाळी सेवा भाई आई करता केगो देखो महाराज आवच आवच आवा असो समाज स एक जुटेती जरो आव तो होटो आवर आणोज लागा जेवण कोणी काही हा असो भलावळो समाज रो भलाय तुम्हार भाव चावच नी महाराज तो सेवा भाई आय आय नक्की आय वळो छ आवच करण आवा सेवा भाई आके गोरे आवजो करतानी वा 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 रे गोरे उलदा करतानी हे वाद हमारे वाद आई देवतो करतानी
के गोरे दवाई रे अरे वादळा वाजुवार जोराला ददन शिवा बाया के गोरो आमुजू करे जाणी वा 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 परत रे गोरे जग दे जाणी वादळा वाजुवार शिवा भाया उकरण केगो 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 महाराज चौथ पिढी वचन देगो केगो दवाळी तर नाही करताळी केगो केगो बापू केगोच रे हा पण वसे याडी बाप कोणी म्हणले नी तस कसे वसे याडी बाप चाव तर धर्मी सरीके धर्मणी सरीके भीमा नायके सरीके जना जलमे नावच टाइम याडी बाप मळेवाळा सजरावर टाइम हे जाय हे जा जिन्ना मला आज जेकरो कोणी काही याडी बाप આપણે कसे છે कसे छ આપણે ગામે याडी बाप कोण देखो काय माझ्या पारी सरीके हा वसे याडी बाप दिक्कत कन होटो चलो जाव આપણે સમાજ બકમ તો વસે याडी बाप छनी हा खाली तर महाराज लोक जाते जो कोणी महाराज लोक आते છે छ छ बकम लोक आते છે ને बकम वसे छ छ छ महाराज खरं हावा चौथ पिढी वचन देताळी चलो गो चलो गो आणि दवाळी तर नाही करून केगो जरूर आयवाळो छ आव चाव पच हावा अन सेवा भाया के गोरे करे जाणी वा 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 कर जरे गोरे फुल जगले जाणी वादळा देवा रे जगडू घोडे पर बेसना आयु करण के गो मारो भाया चाल रे घोडे हेरी रे निकाली गेला तुला गो भाया घोडिया घोडो रे रिया करण के गो सेवा भाया के गो रे जो करे दाणी जरे गुरु फुल जगले जाणी राम दे घरो कनो आई जवडू कर जाणी धोळो रे घोडो हा मोरिया रे मोरिया रे घोडो धोळी रे पूछ वा 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 वपर सेवा भाया बेसन आय वाळो छ आय वाळो छ मारो खरो खास गोरमाटी रिये कोण वळकन मार काळे वाळू छ ओळखन बार काढे वाळो छ हा वा काढच जरूर हा आबा तो ओळखली दे हा वा कोणी काही बळकारायची गोरमाटी बजाळे मारे छरी आरेच आज जे हरती हा वा मंत्री मुख्यमंत्री हा. पंतप्रधान ये समाजे सारे આપણે પોરાદેવી में आन झारे छे हा वा तो हा समाज के असो तसो सकाई कोणी ई समाज वो टाइम में जे टाइम में ना लदणी लागतो तो हा वो टाइम में जे मार्ग काढतो तो वो मार्गानुसार हा ई सरकार मार्ग काढना को का नाको मारा पहिलो मार्ग बताय वाळो આપણો समाज छे हा वा एक देशेથી वो देश जाय वाळो समाज આપણો हा वा ई मार्ग बताय वाळो આપણો समाज छे बरोबर છે મારા કરથાણી હા वा ई समाज आज जाळे मारो छे હારો છે પણ હા वा આપણો સમાજ એકે વાતેથી ડૂબરો છે હા वा વ્યસનાધીન જ્યાદા ફેરે છે હા આપણે તાડેરમાં આપણો આ માસ્તર કો હા की पहिले आघाडी पर दातोंडार હા આ ધાનોરા આઘાડીचं વાત ખર્ચ ખરી વાત છે ધાનોરારમાં વ્યસન છે નહીં છેની ઓંદુને જાણ્યું हेगी હા वा की शिक्षण शिकेती काही पण છે બરોબર છે आणि दातोंडार शिचार शिकली दे देखनी 5 वाजे कंती मार घरे मुंडांग तू आम बेटे कादन व्यसनाधीन वेगे अरे गल्ली सट भरन चालत છે महाराज व्यसनेम डूबगे હા वा सरथाणी बोल रे छोरी आंगदारी शिचार लार रे છે હા રહી ચાય ચોરા છોરા લાર રહી ચાય छोरी છોરી આંગ જઈ ચાય તો છોરી છોરાર નાક કટી વાત ખર્ચ નહીં હા એ દેશેર રાષ્ટ્રપતિ ભાઈ બળરી છે દેશેર पंतप्रधान भाई बळरी છે બરોબર છે પાયલટ ભાઈ બળરી છે હા शिचार किम झारे છે હા એનું જીદાયન ચાવની આય પણ ન્યાય. शिचार जीदी છે નિર્લજ્જમ સદા સુખી याडी बाप कमाना के હા शाळे मेल दिने હા वा અને कुणसे वाटेती लागे
काही पूछ बंद महाराज वाट मत कतु हाँ तो वाट दी के तुम्हार घरे करना आज मार घरे मुंडा के दवाखानो छे थोड़ी कही जेर मातो दुखो बात 50 रुपया गोळी मल्लत होती खरं एक भजन बोलथाळी हा बोल भजनेने विराम देता हा हे मद लागो रे भोळा मद लागो रे आई ग वेसले ते मद लागो वेसले ती वेगे गलास सरी गोनी जाणे भोळा तम आय घरे दारे बजवाया देवा संजरे सडे मरे लागो मतर मोभळा भरली जुआ वारे वा होती कैकेर खाली भेगे आवा हा वा संसारे रो हा बेड़ा पार भेगो हिंगानो हे जाव रे बापू कोणी काही हा. कैकेर संसार उद्ध्वस्त हेगो हा, हेगो. व्यसन आचो छेनी कोणी कोणी व्यसन हा खराब करे महाराज मन के यार घरे धार करना गच हा वा कोणी काही हा हा घरान हा. व्यसने लार कोई मत लागो कोणी 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 जग किम जारो आपण किम जारे हा बरोबर चालो बाबू विचार करन जीवन जगो ही जिंदगी एकच वेळा मળી છે હા નર્દઈ સોને કી ને બાર બાર નહીં આણી की एकच वेळा मળી છે बार बार मळे वाळो છે ने હા तो भिया હા વા ये चार बरे जीवनेर में आछो वागन जाओ आछो नाम कमान जाओ વા વા वा खरं. હા आधा पियो रे भोला कोई दारू હા ઓ ભૈયા ये दारू तेरी पिए दारू ये दी गई के घरे रदार वे दो माथे लागो रे भोला माथे लागो रे सेवा होई देवे जने ने बाटे लागो आयो वे सने ती वेगे गेलाओ रे आई कोनी जागे वजिता महा हे तारे फेडे माया देवा गो संजरे सडे मसवे लागो हमारे चालू विषय पर है હા हमारो बंडू राठोड कारभारी गैरसामुदी 50 रुपया देणगी मिळी धन्यवाद मधुर साथोसाथ विनोद चव्हाण शिक्षक गैरसामुदी सुद्धा 50 रुपया मिळे धन्यवाद वीरेंद्र चव्हाण धानोरा इंदूर सामुदी सुद्धा 50 रुपया देणगी मिळी धन्यवाद पचकरताणे संत केगे काय रे जो दारू नाही पेला त्याचा जीवन जन्म वाया गेला दारू कुणसो कुणसो महाराज दारू मीराबाई पीधी हा संत तुकाराम पीधो नामदेव पीधो हाव का वही दारू पीते देख वो दारू पी सलगे हाव ये काही दारू कोणी पीधे कुणची पीते वो नामेर दारू पीधे दारू काही कच महाराज हा दारू कच तू मन पी बा दारू कच तू मन पी तू मन पी हा. पण आजराही मत पी काही एकदम मतोन पी जाऊ हा दारू पियर कच बा पण दारू कच निमिटेम पी बा न तो एकदम
मतोन मतोन पीवाळ. પીજાયું. હા પણ વસે વેસનાધીન મત લાગો વેસનેરમય મત લાગો કોની ભગવાનેરું નામ ભજન કીર્તન કરતેરું ભજન સુમરણ કરતેરું બાપુ કોની કઈ હા મને ક્યાં ને ફક્ત તને ને કપડા આની દી ટાઈમ બાટીની ગરજ છે હા વા બાકી વેસનેથી કઈ જરૂરત છે નહીં. અટારા ધાન્ય છે મારા આપણે ખાય ન હા અટારા ધાન્ય ખાય ન છે ફળ ફ્રૂટ છે પણ આપણે ખાતું કોની આરો ઘી દૂધ છે જો ખાય જેવું કોની ખારે અને ભલકાઈ જ ખાતે હિંડરેचा જત જાર જવત કોની જારે ભલકતી જાતે હિંડરેचा હા કચ્ચા કરતાણી હા વા અને માતા પીઓ રે ભોળા ગાંજા પીડી આવે આવે મોદી ખરાબ હોત તમારી બુડી આવે અને બળતાળી મય દીવું ખોકલાવે ગો મત લાગો રે વિયા મતે લાગો રે હા ઓઈટે વેદને ને મતે લાગો ઓવે સાલે દી વેગે કેલાવ છે એ તારી કોની જાગે વડી તમામ એ તારે બેડે માં જમાયા છે વાગો बड़ा गांजा पीड़ी હા 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 होती मैती खराब होत कुड़ी વાચે વાચે મારા घरे भांगा सगाए तो घरे राड़िया काळो हे जाव વાચે वाचे ई होम लगाए और होमेर उते भांडा सब काळो हे को धुए की હા પછી ગાંજા પીડી પીએ તી મેર કાળ કરજો ફેફરો આતો રે તો હે કઈ आई मालम बाप एखादन फाडताणी दे के पेट ખરાબ હોત હા વા ખરા હા व्यसन आतो छे नी આજો છે ની મહારાજ अतरा बोल धाणी હા हमारे बंदे विरामदास आजो रे दयाळु भजने मायाजो आये न वेळा गाडी वेली वेगे आयो आयो परमचारिया हृदयो एक सारे बोल जगतगुरु सेवालाल महाराज की जय.